students, we were doing our lesson number 10, a mild attack of locusts यानी टिड्डी दल का मामूली हमला. We will start our lecture from where we left it in the previous lecture. And is it very bad? क्या ये बहुत बुरा है? asked Margaret. Margaret ने पूछा fearfully, खौफजदा होकर. fearfully, खौफजदा होकर. मार्गरेट ने खौफजदा होकर पूछा क्या ये बहुत बुरा होता है. एंड द ओल्ड मैन और बूढ़ा आदमी सैड उसने कहा एम्फेटिकली बहुत ज़ोर देते हुए. एम्फेटिकली ज़ोर देते हुए. यू कैन से फोर्सफुली. बूढ़े आदमी ने ज़ोर देते हुए कहा वी आर फिनिश्ड, हम तबाह हो चुके हैं. दिस वन, ये लश्कर में पास ओवर टल जाए. बट वंस, लेकिन एक दफ़ा दे हैव स्टार्टेड, वो आना शुरू हो जाए. दे विल बी कमिंग, वो आते रहेंगे. डाउन फ्राम द नॉर्थ, शुमाल से. नाउ अब, वन आफ्टर द अदर, एक के बाद दूसरा. हो सकता है ये लश्कर टल जाए, लेकिन एक बार ये आना शुरू हो जाए तो शुमाल की जानिब से ये एक के बाद दूसरा लश्कर आता रहेगा. एंड देन, और फिर देयर आर द होपर्स, इन टिड्डियों के बच्चे. इट माइट गो ऑन, ये रह सकते हैं. फॉर 2 or 3 years, 2 या 3 साल तक. और मुमकिन, और फिर ये टिड्डियों के बच्चे या टिड्डियाँ भी होती हैं और मुमकिन है कि उनका ये सिलसिला 2 से 3 साल तक चलता रहे. फॉर द लॉर्ड, से खुदा के वास्ते. सेड मार्गरेट, मार्गरेट ने कहा. एंग्रीली मतलब गुस्से से. एंग्रीली, गुस्से से. मार्गरेट ने गुस्से से कहा. स्टिल हाफ क्राइंग, कदरे चिल्लाते हुए. व्हाट्स हेयर, जो कुछ यहाँ है. इज़ बैड एनफ, वो काफ़ी बुरा है. इज़ंट इट, क्या ये नहीं है. मार्गरेट ने किसी कदर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा जो कुछ भी हुआ है काफ़ी बुरा है, क्या ये नहीं है. फॉर ऑल दो, अगरचे. द इवनिंग एयर, शाम के वक्त फ़िज़ा. वॉज नो लॉन्गर ब्लैक एंड थिक, बोझल और स्याह नहीं थी. अ क्लियर ब्लू, एक बिल्कुल साफ नीला. साफ नीला या वाज़िया नीली. अ पैटर्न, एक ख़ास तरतीब. पैटर्न ख़ास तरतीब. यू कैन से डिज़ाइन और सिस्टम. एक ख़ास तरतीब ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़ों की. विजिंग मतलब भुना रही. उनके जो बोलने की जो आवाज़ है उसे कहेंगे विजिंग. भुना रही, उनके जो बोलने की आवाज़ है उसे कहते हैं विजिंग. दिस वे, इस रास्ते पर. एंड अक्रॉस इट, और उसकी दूसरी तरफ. एवरीथिंग, हर चीज़. एल्स, इसके अलावा. वो कहती है कि शाम के वक्त फ़िज़ा स्याह और बोझल ना थी. बट क्लियर ब्लू, बिल्कुल वाज़िया नीली थी. विद द पैटर्न ऑफ इंसेक्ट्स, जहाँ टिड्डियों की ख़ास तरतीब में विजिंग भुना रही थी. दिस वे, इस रास्ते पर. एंड अक्रॉस इट, और इसके इधर उधर. एवरीथिंग एल्स, बाकी हर चीज़. ट्रीज़, दरख्त. बिल्डिंग्स, इमारतें. बुशेज़, झाड़ियाँ. अर्थ, ज़मीन. वॉज गोन अंडर द मूविंग ब्राउन मैसेज. मैसेज का मतलब है हुजूम. मैसेज यानी कि बहुत बड़ी तादाद में जब कोई चीज़ होती है, लोग होते हैं, का क्राउड होता है, उसको हम कहते हैं मैसेज. यू कैन से क्राउड, मॉब्स. दरख्त, बाकी हर चीज़. दरख्त, इमारतें, झाड़ियाँ, ज़मीन. इन मुतहरिक भूरे हुजूम के नीचे ढकी हुई थी. बट मार्गरेट प्रेफर्ड का मतलब होता है तरजीह देना. प्रेफर्ड तरजीह दी. यू कैन से लाइक बेटर, यानी किसी चीज़ को बेहतर महसूस करना.
لیکن مارگریٹ نے بہتر محسوس کیا ناٹ ایون تھنک آف دیم کہ ان کے بارے میں نہ سوچے. آفٹر دا مڈ ڈے میل دوپہر کے کھانے کے بعد دا مین وینٹ آف ٹو دا لینڈس تو آدمی کھیتوں میں چلے گئے. ایوری تھنگ واز ٹو بی ری پلانٹیڈ ہر چیز دوبارہ کاشت کی جانی تھی. ود اے بٹ آف لک اگر قسمت نے ساتھ دیا. اندر سوام ایک دوسرا لشکر وڈ ناٹ کم نہیں آئے گا. ٹریولنگ ڈاؤن دس وے اس راستے پر سفر کرتا ہوا. Everything was to be replanted ہر چیز کو دوبارہ سے اگانا تھا. With a bit of luck another swarm would not come travelling down just this way اگر قسمت نے تھوڑا ساتھ دیا تو کوئی اور ٹڈی دل اس راستے پر سفر کرتے ہوئے نہیں آئے گا. But they hoped لیکن انہوں نے امید کی it would rain very soon کہ بہت جلد بارش ہو جائے گی. To spring اگانے کے لیے spring اگنا. You can say shoot, flourish or develop. اگنے کے لیے some new grass ایک نئی گھاس because کیونکہ the cattle مطلب مال مویشی would die مر جائیں گے otherwise بصورت دیگر. cattle مویشی ادروائز بصورت دیگر. ادروائز بصورت دیگر. لیکن انہیں امید کی کہ بہت جلد بارش ہو جائے گی اور اس سے نئی گھاس اگے گی کیونکہ بصورت دیگر مویشی مر جائیں گے. There was not a blade. blade کا مطلب ہے تنکا of grass گھاس کا. blade تنکا. There was not a blade of grass left on the farm. کھیت پر گھاس کا ایک تنکا تک نہ بچا تھا. As for Margaret جہاں تک مارگریٹ کا تعلق ہے she was trying وہ کوشش کر رہی تھی to get used سمجھنے کی to the idea اس خیال کو of 3 or 4 years of locusts کہ چڑیوں کا حملہ 3 سے 4 سال تک جاری رہے گا. As for Margaret she was trying to get used to the idea of 3 or 4 years of locusts جہاں تک مارگریٹ کا تعلق ہے وہ اس خیال سے سمجھوتا کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ چڑیوں کا حملہ 3 یا 4 سال تک جاری رہے گا. locusts were going to be locusts اب جاری رہیں گے like a bad weather ایک برے موسم کی طرح. weather موسم like a bad weather ایک برے موسم کی طرح. from now on اب سے آگے always imminent ہمیشہ سر پر منڈلاتے ہوئے. imminent سر پر منڈلاتے رہنا. ہمیشہ سر پر منڈلاتے رہیں گے. اب سے چڑیاں خراب موسم کی طرح ہمیشہ سر پر منڈلاتی رہیں گی. she felt اس نے محسوس کیا like a survivor یعنی کہ بچ جانا زندہ بچ جانا. survivor زندہ بچ گئی. alive after war جنگ کے بعد اس نے اپنے آپ کو جنگ ایسے محسوس کیا جیسے وہ جنگ کے بعد زندہ بچ گئی ہو. if it is devastated مطلب تباہ حال. devastated تباہ حال. can say destroyed. if this devastated and mangled کا مطلب ہے تہس نہس. mangled تہس نہس. you can say deformed یعنی کہ ایک چیز جس کی شکل ہی بدل جاتی ہے وہ بالکل چینج ہو جاتی ہے. deformed ruined تباہ. مینگل تیس نیس کنٹری سائڈ دیہی علاقہ. کنٹری سائڈ یعنی کہ جو دیہاتی علاقہ ہوتا ہے جو گاؤں والی سائڈ ہوتی ہے اسے کہتے ہیں کنٹری سائڈ دیہی علاقہ.
دس کنٹری سائڈ یہ دیہی علاقہ واز ناٹ روئن تباہ نہیں تھا. ویل وٹ واز دین روئن کہ پھر تباہی کیا ہوتی ہے. وہ کہتی ہے شی فیلٹ لائک اے سروائیور آفٹر اے وار. اس نے ایسے محسوس کیا جیسے وہ جنگ کے بعد زندہ بچ گئی ہو. If this devastated and mangled countryside was not ruined, اگر یہ اجڑا ہوا اور تہس نہس دیہی علاقہ تباہ حال نہیں تھا, well what then was ruined تو پھر تباہی کیا ہوتی ہے. But لیکن the man آدمی ate their supper ہوتا ہے رات کا کھانا. سپر رات کا کھانا, کین سے ڈنر. دا مین ایٹ دیئر ڈنر, مردوں نے رات کا کھانا کھایا. ود گڈ ایپیٹائٹ, اچھی بھوک سے یا رغبت سے, یعنی کہ ان کو کافی بھوک لگی ہوئی تھی. ایپیٹائٹ رغبت. انہوں نے رغبت سے رات کا کھانا کھایا. اٹ could have been worse, اس سے بھی برا ہو سکتا تھا. was what they said, یہی کچھ تھا جو انہوں نے کہا. it could be much worse, اس سے بھی زیادہ برا ہو سکتا تھا. دیکھیں ٹڈی دل جو ہے اس نے ان کے سارے کھیت جو تھے, سارے پتے, سارے درخت, ہر چیز کھا لی تھی اور وہاں پر گھاس کا ایک تنکا تک نہیں بچا تھا. اور اب وہ یہ امید کر رہے ہیں کہ اگر قسمت نے ساتھ دیا تو بارش ہو جائے گی اور دوبارہ سے گھاس اگ جائے گی. اور اب ان لوگوں کو ہر چیز دوبارہ سے ری پلانٹ کرنی تھی, دوبارہ سے کاشت کرنی تھی. اور وہ رات کا کھانا کھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ برا ہو سکتا تھا. اٹ مینس دے آر اسٹل ہوپ فل اینڈ دے آر ہوپنگ فار رین. اور کہ اس کے بعد سے وہ دوبارہ اپنے مال مویشیوں کو اگر گھاس اگتا ہے تو وہ اپنے مال مویشیوں کے لیے گھاس کاٹ سکیں, کیونکہ اگر بارش نہیں ہوتی اور گھاس نہیں اگتی تو ان کے مال مویشی بھوک سے مر جائیں گے. سو دس واز آور لیسن.